तो भाई लोग आई एम चैप्टर 35 फ्लाइंग लोकेशन का नाम तो सबको बता रहा था कि ऐसे तो मेरे साथ हुआ। उनसे पैसे चोरी कर लिए हैं और मुझे मारा है बहुत। मैंने उनसे मांगा तब भी उन्होंने फिर अब मुझे मारा। मैं डर गया था। तो यह कहता क्या क्या ऐसा हुआ। कहता सब नाम से कहता सब मेरी गलती है। तो वही जैक कहता है कि मुझे मुझे सोच रहा हूँ कि तुम क्या झूठ नहीं बोल दो मुझसे। तो डर जाता है। डायन कहता है कि आजकल जो हम लोग की स्ट्रीट पर बहुत आती है। तो वही बताता है नाम से कि मतलब मुझे मैसेज करा, कांटेक्ट करा और मैं वहाँ गया। और ये लड़की थी मैं वहाँ चला गया। मैंने सोचा कि ये अच्छी लड़की होगी, थोड़ा मैं अपना कूल बन जाऊँगा। बता देता यू से वो। वैसे ही जैक पीछे गुस्सा। अब मुझे पता चली पूरी स्टोरी तो नाम से डर जाता है। तो यूँ कहती है ये फेक फ़ोन से बनाते हैं ये सब चीज़ें। जब तक तुम रिकॉर्ड नहीं करोगे इनके ऊपर तक ये रुकेंगे नहीं। तो वही कहती है यूँ कि चलो अलग से ढूंढते हैं हम लोग उनको। तो ढूंढती है नंबर वगैरह। तो वही कहते हैं बताती कि हमें भी इसको मैसेज करना पड़ेगा किसी नंबर से कि वो हमारे साथ फंसें और हमसे मीट करें। तो वैसे ही वो जी हुई फ़ोटो खींचती है और उसकी जी को लगा देती है ओलेक्स पे। और फिर उनको मैसेज वगैरह करती है मिलने के लिए। तो भाई जैक देख रहा होता है मैसेज वगैरह क्या मुझे करना है। उसके बाद वो देखता है उन्होंने रिप्लाई करा कि ज्ञान स्टेशन मिलना है। तो नाम से कहता है हाँ मुझे वहीं बुलाया उन्होंने कहा। ये उनकी कॉमन ट्रिक है। तो भाई दैन को तो इतना कैसे जानती हुई ओलेक्स के बारे में। तो बताती है कि मेरा एक्स भी यही सब काम करता था। तो वही कहते हैं कि जैक ना होता तो मैं अभी भी उसके साथ टहल रही होती। जैक कहता है रुको रुको क्योंकि आगे मीरा बैठी होती है। तो वही जैक कहता है डैनियल कहता है कि बस देखती थी अपने बॉयफ्रेंड करते हुए ये। तो कहती है वेल वो मैं डरती बहुत थी उसकी क्योंकि उस वजह से वो बहुत अपने स्कूल में कूल था। और वही नीचे अकेले और भी बहुत लोग थे। वैसे हम लड़के इसमें देखते हैं। तो वही लड़का कहता है कि ये ये क्या चीज़ है। तो पीछे सब हंस रहे होते हैं। वो फोटो देखते हैं ना लड़के की एकदम मोटे से। वो भी इसी के पास आया होता है। तीन लोग आए थे उसके साथ लैपटॉप लेने। तो वही मोटा कहते तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। वही तीनों जो आते हैं जिन्हें वो गुस्सा हो जाते हैं फिर। कभी बार वो जो मेन उनका बंदा होता है वो मारने लगते हैं इन लोगों को। वही दोनों डर जाते हैं फिर। ये दूसरा एक आता है मोटा वो दोनों हैंड ग्रिप लगाने लगते हैं। तब वही मोटा कहता है कि जूडो बहुत सालों के मैंने नहीं देखा। वैसे ही उसका हाथ मोड़ देता है वो। इन लोग को पीटते बहुत है फिर वो। पीछे जो बंदा होता है वो कहता है मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ यहाँ। वैसे ही वो आगे बढ़ता है लेकिन उसको पीटता है लड़की। वो देख रही थी वो सब चीज़ें। उसके बाद फिर वो पैसा गिनता है तो $900 है ये तो। कहता मुझे पता था कि लैपटॉप में ज़्यादा पैसा फ़ायदा होगा मेरा। वही सब मार मुड़ के उसे खत्म करता है। उसके बाद फिर वो कहता है आज का दिन अच्छा है चलो हम ड्रिंक पीना चाहिए हमको। वो कहता है अभी एक बंदा और आना है आज ही के दिन। तो वही लड़की सोचती है कोई मेरी मदद कर दे। वैसे ही हम जय पर दिखते जय कहते चलो। तो यहाँ तीन लोग भाई जाते हैं डोली और दो और रहते हैं यहाँ पे। तो वही क्या डैनियल क्या सोचता है कि ये लोग जाएंगे पक्का तो वहाँ लड़ाई होगी। तो हमें जाने से समझाना पड़ेगा। वो बहुत बेकार नेबरहुड अपना। तो वही डुली कहता है कि चलो पहले हम खाना खाएंगे कुछ। तो वही डांस होता है फिर कहता है। तो जैक कहता है कि चलो कोई रिलैक्स करो मैं अकेले जा सकता हूँ। पर डैनियल कहता है कि इन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ऐड किया है तो मुझे भी जाना चाहिए ऐसे बैठना ही चाहिए। तो जैक देखने लगता है। वैसे ही हम उसको देखते हैं जे को। ये भी बाहर देख रहा होता है। मतलब भाई ये भी जाएगा इसमें देखना आखिरी में भी आप लोग। तो भाई वास्को और जेस को देखते हैं हम यहाँ पे। और सब जो सब्जी लगा रहा होता है कुछ लगा रहा होता है जेस पूछता है कि वास्को तुमने कौन सी सीड डाली है इसमें। और उसको होता है फ्रूट क्योंकि वो मुझे बहुत टेस्टी लगा। तो हम उसको शेयर करेंगे कहते हैं उसके हार्वेस्ट होने के बाद। तो आज जेस पूछता है कौन सा तुमने फ्रूट लगाया है। तो डूरियन बताता है। कहता है ये फलों का राजा होता है। वो जेस कहता है मैं तुझे तुमको भी दूंगा। तो जेस कहता है कि वास्को ये ट्रॉपिकल फ्रूट है ये कोरिया में ग्रो नहीं होते हैं। लेकिन बस
پر وہ واسو تو بتاتا نہیں ہے یہ، تو ویسے رونے لگتا ہے سوچ کے. ویسے وہ پوچھتا ڈین لوگ آ رہے ہوتے تو پوچھتا ہے ڈین ڈین تم کہاں جا رہے ہو. ڈین وہی سب بتاتا ہے پوری اسٹوری اس کو. تو کہتا ہے کیا وہ لڑکا جاتا چوٹ لگ گئی اس کو. تو وہی واسو کہتا ہے چلو ہم بھی چلتے ہیں ساتھ میں. پھر اب جیک دیکھ رہا ہوتا ہے. دلی کہتے چلو پہلے کھانا کچھ کھا لیتے ہیں پھر چلتے ہیں. بھائی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کیا یہ تین جا رہا تو مجھے کوئی دقت ہونی چاہیے. یہ تین ویسے ہی بہت طاقتور ہیں. تو یہ غصہ واسکو سے کہتا ہے کہ تم میرا کرایہ کا پیسہ دو گے. تو کہتا ہے کہ کیوں جا رہے ہو میرے ساتھ. تو وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں پیچھے اس کو یوئی اور میرا لوگ کو. کہنا ہے مجھے اس ایریا میں بک لینی ہے. تو وہی جو یوہی اس کو لے کے جاتی ہے. کہتے ہیں جو مار کھایا ہو تو پہلے اس کو لے جا رہی ہوتی ہے. تو وہیں پیچھے ہم لوگ دیکھتے ہیں پھر سے اپنا جی بھی تیار ہو چکا ہوتا ہے بھائی بائک لے کے اپنی جانے کے لیے. تو بھائی لوگ یہ ہے چیپٹر 36. ہم یہاں پہ جیان اسٹیشن کا سین دیکھتے ہیں. یہاں پہ کیفے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سب. تو وہی سب لوگ ڈین لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کتنا ہینڈسم ہے کتنا ہاٹ ہے. اور جو اس کے بغل میں وہ کون ہے. تو یہاں تین لڑکے دیکھتے ہیں ہم لوگ جو منہ بنا رہے ہوتے ہیں اپنا جیک بھی منہ بنا رہا ہوتا ہے. ان کو ڈرا رہا ہوتا لگ ایک دم یہاں بسٹ چل رہی تو داس کو یہاں پہ اپنا کافی پی رہا ہوتا ہے. اور ڈین کاپ رہا ہوتا ہے. ڈین سے لوگ اتنا ادھر کی دیکھ رہے ہیں. وہی جیک کہتا ہے کہ یہاں پہ بہت بدتمیز لوگ رہتے ہیں اس ایریا میں. تو وہی واسو سے کہہ رہا ہوتا ہے جیک سے کہ مجھے ایک گلاس اور ملک چاہیے. تو وہی جیک کہنے لگتا ہے نہیں اب نہیں. تو وہی واسو کہنے لگتا ہے جیک پلیز پلیز. تو وہی ڈین سوچتا ہے کہ مجھے بلیو نہیں ہو رہا کہ ہم تینوں سے بھی یہاں پہ آئے ہیں ابھی. اور ٹائم نکلتے رہو میرے دل بہت تیز دھڑک رہا ہے. تو وہی جیک کہتا ہے کہ کیا ہم ان تینوں کو مار دیں کیا. تو وہی واسو کہتا ہے کہ نہیں ابھی رک جاؤ ہم لوگ اس کو نہیں مار سکتے ہیں. اور مجھے ایک اور بات دودھ لا کے دو. جیک نوٹس کرتا ہے کچھ بار. وہ دیکھتا ہے کہ باہر میرا آ گئی ہے. تو وہی ڈرنے تک یہاں میرا کیسے آ گئی. تو وہی یہ کہنے لگتی میرا سے کہ جیک کا فون آف جا رہا ہے. میرا کہتی نہیں میں اس کی جگہ میں نہیں ہے مجھے یہاں بک چاہیے. اور جو نام سوچ رہا کہتا ہے مجھے گھر جانا ہے گھر جانا ہے. تو جیک کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں تھوڑا رکو ذرا. تو واسو کہتا ہے کہ مجھے ملک ریفلس کر دو. تو وہی جیک بتاتا ہے کہ وہ ریفل نہیں ریفل ہوتا ہے. وہی جیک ان لوگ سے کہتا ہے کہیں جانا نہیں. باہر ویسے آتا ہے ویسے جیک کہتا ہے میرا سے کہ میرا تم یہاں کر رہی ہو. یہ سوچتے ہی وہ اس کے پاس لیکن جیک آپ ہی چلے آتا ہے میرا کے پاس. اور تم یہاں کیوں آئی ہو. تو یہ کہتے کہ میں سوچا کہ اس کے ہم لوگ جب کام ہو جائے تو ہم چلے کیری کو چلتے ہیں. تو میرا کہتی ہے کہ نہیں میں یہاں پہ صرف بک لینے آئی تھی. پر تم لوگ کیا کیری کو جا رہے ہو کیا. تو جیک کہتا ہے کہ نہیں تو پر ہم لوگ بعد میں ساتھ میں جا سکتے ہیں. تو یہ کہتی ہے کہ تمہارا فون پہ بن جا رہا ہے. میرا کہتی ہے کہ میں پہلے بک ڈھونڈ لوں اپنے کے لینا ہے. تو وہی جیک اسے کہتا ہے کہ چلو میں تھوڑی دیر بعد. تو وہی جیک کہتا ہے میرا تھا چلو میں تھوڑی دیر بعد سے اپنا ہم کھانا کھانے چلتے ہیں. تو وہی نام تو کہتا ہے کہ صرف یہی دونوں جائیں گے. جیک مجھے بھی جانا ہے ساتھ میں. تو وہی جیک من کہتا ہے کہ الجھو مت بیچ میں. ویسے پیچھے سے کوئی بولتا ہے کہ تمہیں ڈھونڈ لیا. ویسے ہی جیک پیچھے دیکھتا جاتا ہے یہ تو بھائی کیفے لوگ ہیں کیا مجھے فالو کر رہے تھے. تو وہی اس میں لڑکا کہتا ہے کہ چلو ذرا گلی میں چلو میں بات کرنی ہے مجھ سے. تو میرا کہتی ہے جیک میں پھر سے. اور ویو کہتی ہے یہ کون ہے. وہی جیک سوچتا ہے اب نہیں پھر سے نہیں میرا مجھے دیکھ رہی ہے. جیک ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہیں گے. تو شاید آپ نے غلط لڑکے کو پکڑ لیا ہے. تو وہی ساتھ میں آ تو کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تو اپنی پینٹ میں منہ دے گا ایسے. تو وہی اس میں دو لوگ کہتے ہیں اس کو دیکھو ذرا یہ لڑکی تو ایک دم ہاٹ ہے. تو وہی کہتے جیکسن آیا تھا کہ میرا ایسا کچھ نہیں ایسا تم سوچ رہی ہو. وہ دن تو ایسے ہی ہم سب پہچان دیکھتا رہتا یہ تو وہی ہے. دکھایا تھا وہ ایک سالہ جو مین اسکیم کرتا ہے. تو وہی کہتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو میرے پاس میری حیری ہے. ویسے نام سو کہتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے مجھے مارا تھا جیک سے. جیک میرا نہ کرتا ہے کہ وہی بتاتا ہے نام سو کہ یہ بندہ ہے جس نے پیسے میں چرائے تھے. پر جیسے بھی جیک پیچھے دیکھتا ہے ویسے وہ گھوسا مارتا ہے جیک کے منہ پہ. وہیں تین لوگ صحبت ہیں یوئی اور جیک اور میرا اور نامسو. تو وہی جیک سوچتا ہے اس نے مجھے ہٹ کرا.
वैसे वो जैक को खूब मारने लगता है, बॉक्सिंग वगैरह ये सब डिफेंसलेस करने लगता है, और जैक को मारते मारते वो लिटाया था ज़मीन में। वो नाम से उसको कहता है कि तुम क्या फ्रेंड लेके थे अपने आजीवन देने के लिए। तो टीमों डर जाती हैं, मतलब कि वही जो सब बंदर होते हैं कहते हैं बहुत सामने कितना अच्छा था। तो वैसे मीरा पत्थर फेंकती है, उसका वो वॉश कर देता है। तो मीरा कहती है तुम कौन हो, तुमने इसको क्यों मारा। तो वह लड़का कहता है मैं इसको लाइक करने लगा हूँ, अगर यहाँ पे हैरी ना होती तो मैं इससे थोड़ा और बात कर सकता था। और वो कहता है मुझे बिजनेस है कोई, अब तो मैं बाद में ज्वाइन करूँगा और फिर से मत आना मेरे पास। तो वही मीरा कह रही होती है कि तुम्हें क्या ज़्यादा चोट लग गई, मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे ही जैक उसका पैर पकड़ता कहता नहीं रिपोर्ट मत करना। तो वही मीरा कहती है तुम ठीक हो, तुम ब्लीडिंग कर रहे हो। तो ये जैक कहता है कि तुम नहीं चाहती हो मुझे कि मार खाता हुआ देखना। तो मीरा कहती है ऐसा, वो तो सही है, ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहती तुम मार। तो पूछते हैं नाम सो अभी कितना टाइम बाकी है। तो नाम सो बताता है 20 मिनट। तो जया कहता है अभी ये ओवर नहीं हुआ है, मैंने तो उनको मारा ही नहीं है। इसे हम एक और सीन देखते हैं, यहाँ पे तीनों खड़े होते हैं वही शूज़ के लिए, कोई आएगा। तो वैसे ही वो लड़की बोलती है बेबी तो तुम ये सब काम खुद कर सकते हो। तो वैसे ही वहाँ पे फिर एक किसी के पैर देते कहते हैं हाँ यहाँ आ गया। तो वैसे वहाँ जैक वास्को और डैन आए होते हैं। तो वही वास्को कहता है ये साले गधे हैं लोग। तो वही तुम कहते हैं कि हाँ ये तो वही है। तो वही लड़का होता है कहता है कि अच्छा तुम अपने दोस्त लिए आए, अभी थोड़ी देर पहले तुझे मैंने नॉक करा था, यहीं पे जो मेरा भी होती हैं सब देख रही होती हैं। वो कह रहा था जिससे मैंने बच्चे को मारा वैसे तुझको मारा। वैसे वास्को देख रहा होता है, वास्को आगे बढ़ रहा होता है मारने के लिए, पर वही जैक उसको रोक देता है, कहता है रुको जरा। जैक कहता है मैं पहले जाऊँगा। जैक उनसे तीनों से कहता है कि तुम तीनों एक साथ हो।